दीन अहमद का जो आज सालार है, तीर हाथों में उसके न तलवार है, सात फौजों की कोई न यलगार है, इब्न मंसूर की एक ललकार है। दुआ कर ले। आमीन। Frieden und Segnungen Allah sein auf ihn. Eure Heiligkeit, Hazrat Khalifatul Masih, Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Bismil Aziz, sehr geehrter Bundesvorsitzender der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, Herr Wageshauser, sehr geehrter Pfarrer Mühl, sehr geehrter Vorsitzender der buddhistischen Gemeinde in Deutschland, Herr Gröninger, sehr geehrter Bürgermeister Herr Becker, sehr geehrter Präsident der Gemeinde Mürfelden, Herr Kahn, meine sehr geehrten Damen und Herren, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Friede und Segnungen Allahs seien auf Ihnen. Es freut mich außerordentlich, dass Sie Zeit genommen haben, um an der heutigen Eröffnungszeremonie der Subhan-Moschee in Mürfelden teilzunehmen und so zahlreich hier erschienen sind. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Wir fangen die Veranstaltung gemäß der islamischen Tradition mit einer Rezitation aus dem Heiligen Koran und anschließender Übersetzung auf Deutsch an. Für die Rezitation bitte ich nun Herrn Hafiz Ehtisham Ahmad. Assalamu alaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Vielen Dank. Nun bitte ich Herrn Mohammed Fateh Kashif für die deutsche Übersetzung. Assalamu alaikum. Die deutsche Übersetzung zu den eben vorgetragenen Verse. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichts ist wie eine Nische, worin sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist gleichsam ein glitzernder Stern, angezündet von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder von Osten nach Westen, dessen Öl beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Allah leitet zu seinem Licht, wen er will, und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, denn Allah kennt alle Dinge. Es ist in Häusern, für die Allah verordnet hat. Sie sollten erhöht und sein Name sollte darin verkündet werden. Darin preisen ihn am Morgen und am Abend Männer, die weder Ware noch Handel abhält, von dem Gedenken an Allah und dem Verrichtung des Gebets und dem Geben der Zakat. Sie fürchten einen Tag, an dem sich Herzen und Augen verdrehen werden, dass Allah sie belohne für die besten ihrer Taten und ihnen Mehrung gebe auf seiner Fülle. Allah versorgt ja, wen er will, ohne zu rechnen. Vielen Dank. Nun bitte ich den Bundesvorsitzenden der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, Herrn Wageshauser, Ihnen die Moschee und das Projekt vorzustellen. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Auch ich möchte die Anwesenden sehr herzlich willkommen heißen und meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass wir diese Veranstaltung heute in der Anwesenheit seiner Heiligkeit des
5. Kalifen des verheißenen Messias, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, abhalten können. Mörfelden-Walldorf ist als Doppelstadt mit über 33.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Kreis Groß-Gerau. Der Ursprung der als Stadt der Vielfalt geltenden Ortes reicht historisch weit zurück. Es lässt sich aus Grabungen vermuten, dass die Stadt Mörfelden-Walldorf schon vor 3.000 bis 4.000 Jahren, also in der Bronzezeit, besiedelt war. Die ersten Ahmadis kamen um 1968/69 nach Mörfelden und nach 1974, als in Pakistan die zweite starke Verfolgungswelle gegen die Ahmadis begann, kamen weitere Ahmadis dazu. Heute ist die Zahl schon so sehr gewachsen, dass sich die Ahmadis in 3 kleine lokale Gemeinden organisieren mussten und heute zählt die Gemeinde etwa 700 Mitglieder. Nach langer Suche fand man dieses Grundstück, welches im Jahre 2013 erworben werden konnte. Seine Heiligkeit, Hazrat Khalifatul Masih V., möge Allah sein Helfer sein, legte im Jahre 2013 den Grundstein dieser Moschee. Seine Heiligkeit gab ihr den Namen Subhan, was so viel heißt wie rein und makellos, Eigenschaften Gottes. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Mörfelden beteiligt sich seit Jahren am Stadtleben. Die Jugendlichen der Stadt säubern seit 2 Jahrzehnten jährlich den Neujahrsmüll und im Mai 2014 organisierte die Jugendorganisation der Gemeinde einen Benefizlauf, den sogenannten Charity Walk and Run in Mörfelden-Walldorf und sammelte damit Geld für lokale Hilfseinrichtungen. Die Organisation der älteren Herren der Gemeinde pflanzte Bäume am Mörfelder Bahnhof und die Frauenorganisation ist in der Stadt sowie in den lokalen Vereinen sehr aktiv und trägt zur Vielfalt der Stadt bei und beteiligt sich aktiv an interreligiösen Dialogen. In erster Linie wird diese Moschee ein Platz für die Anbetung des einen Gottes und wie gesagt eine Begegnung für seine Schöpfung, die Menschen sein. Und diese Moschee wird immer allen friedliebenden Menschen offen stehen. Das Grundstück hat eine Größe von 1586 Quadratmetern. Es ist eine massive Bauweise, die hier angewendet worden ist. Und der Baubeginn war im August 2015 und ich glaube, wir liegen damit ganz gut im Plan. Die Größe der Gebetsfläche, das sind 2 Räume, einmal 114 Quadratmeter und 131 Quadratmeter. Das Minarett hat eine Höhe von 13,45 Meter und der Kuppeldurchmesser ist 6 Meter. Es ist ein umbauter Raum von 2712 Kubikmetern und eine Gesamtnutzfläche von 524 Quadratmetern. Es gibt einen Multifunktionalraum im Erdgeschoss, eine Küche, ein Büro und in den Räumlichkeiten im Obergeschoss befindet sich noch ein Multifunktionalraum, ein Hausmeisterraum mit Bad und ein Büro, welches so groß ist, dass es noch geteilt werden kann. Das waren die Daten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Nun bitte ich einen engen Freund der Gemeinde, Herrn Pfarrer Mühl, um ein Grußwort. Liebe Damen und Herren von der Ahmadiyya-Gemeinde, lieber Herr Kalif Mirza Masroor Ahmad, lieber Herrn Kahn und Wagishauser, lieber Herr Becker, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Kirchen- und Glaubensgemeinschaften. Wir von der Evangelischen Kirche in Mörfelden und Walldorf, wir wünschen Ihnen für die Eröffnung Ihrer Moschee alles Gute. Wir freuen uns mit Ihnen, dass die großen Anstrengungen des Baus jetzt geschafft sind und Sie in Ihre schön gebaute Moschee einziehen können. Wir sind schon ganz neidisch über die Dauer, die Sie gerade gesagt haben, weil unsere Bauvorhaben dauern manchmal etwas länger. Eine Moschee ist ein Haus des Gebetes und das Gebet ist der Herzschlag aller Religionen. Im Gebet richten wir uns auf Gott aus. Das verbindet uns Religion miteinander. Gott, der Schöpfer, ist für uns die Quelle des Lebens und des Friedens. Er hat die Welt in Vielfalt geschaffen und wir sind seine Kinder. Und das macht uns alle zu Geschwistern. In Mörfelden und Walldorf sieht man manchmal auf einem Autoaufkleber den Spruch:
Liebe für alle, Hass für keinen. Und dann weiß man, ein Ahmadiyya fährt vor einem. Und dieser Satz, Liebe für alle, das muss auch ein Bekenntnis zur Vielfalt sein. Denn Gott hat uns Menschen vielfältig und bunt geschaffen. Und für die Vielfalt und Buntheit möchte ich Gott danken. Als Zeichen der Vielfalt sehen wir jetzt in Mörfelden-Walldorf Kirchtürme und Minarette. Gott schenke uns Freundschaft und gute Nachbarschaft. Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes bitte ich unseren verehrten Freund Herrn Matthias Gröninger. Herr Gröninger ist Vorsitzender der Buddhistischen Vereinigung Deutschlands. Zuallererst möchte ich seine Heiligkeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, von ganzem Herzen begrüßen und zum Ausdruck bringen, welche Ehre und Freude es mir bedeutet, hier dabei sein zu können heute. An dieser Stelle möchte ich Ihnen, Herr Wagishauser, und der gesamten Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat meine allerherzlichsten Glückwünsche zur Eröffnung der Subhan Moschee hier in Mörfelden aussprechen. Ein wahres Zeichen des Friedens in dieser so unruhigen Zeit. Ich möchte auch unseren Bürgermeister, Herrn Becker, ganz herzlich begrüßen. Mörfelden-Walldorf ist wirklich die Stadt der Vielfalt. Und die Eröffnung der Subhan Moschee ist ein echtes Zeichen der Vielfalt. In der jetzigen Zeit brauchen wir mehr denn je solche Zeichen des Friedens. Mögen immer mehr Lichter des Friedens die Dunkelheit, die uns alle bedroht, erleuchten. Als Vertreter der Soka Gakkai International Deutschland, der buddhistischen Laienorganisation, und deshalb bin ich auch ganz in Zivil gekleidet, möchte ich betonen, dass unser Grundanliegen sich überhaupt nicht von dem unterscheidet, was der Islam oder das Christentum oder das Judentum im Kern lehren, nämlich die Botschaft des Friedens, wie dort drüben auch zu stehen ist. Das ist die Gemeinsamkeit, die uns alle verbindet, die Sehnsucht nach Frieden. Über alle Unterschiede hinweg ist diese Botschaft des Friedens die wichtigste Brücke, um die Menschheit zu retten. Statt danach zu suchen, worin man sich unterscheidet, ist es nicht besser, Gemeinsamkeiten zu finden? Zum Beispiel, wurde schon eben angesprochen, das Motto, eine Gemeinsamkeit fand ich nämlich in Ihrem sehr schönen Motto, Liebe für alle, Hass für keinen. Auch im Buddhismus haben wir ein ganz ähnliches Motto. Es lautet, in dieser Welt hat Hass noch niemals Hass vertrieben. Nur Liebe besiegt den Hass. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gröninger. Jetzt bitte ich unseren langjährigen Freund und des Öfteren bereits erwähnten Bürgermeister von Mörfelden, Herrn Becker, um sein Grußwort.
sehr geehrter Herr Kalif, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute anlässlich der Eröffnung der Subhan-Moschee in Mörfelden-Walldorf, der Stadt der Vielfalt, begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine besondere Ehre, das Oberhaupt und den Kalifen der Ahmadiyya Muslim Jamaat in unserer Stadt begrüßen zu können. Bereits bei der Grundsteinlegung zu dieser Moschee am 24. Juni 2013 durfte ich Sie in Mörfelden-Walldorf willkommen heißen. Zu den im Grundgesetz verankerten Grundrechten zählt unter anderem die Religionsfreiheit. In Paragraph 4 heißt es: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat lebt die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte und tritt für die Meinungs- und Religionsfreiheit ein. Sie lehnt jegliche Gewalt im Namen der Religion ab. Die Ahmadiyyas in Mörfelden-Walldorf sind ein Teil unserer Stadtgemeinschaft. Sie stehen zu ihren Prinzipien wie Friedfertigkeit, Offenheit, Dialog sowie gesellschaftlichen und sozialen Einsatz. Als Ergebnis dieser Wertorientierung wurde den Ahmadiyyas in Hessen der Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. Mit der heutigen Eröffnung der Subhan-Moschee können die Ahmadiyyas sich einen großen Wunsch erfüllen. Nun haben sie einen Ort, an dem sie ihre Religion ausüben, sowie eine eigene Örtlichkeit für ihre Gemeindearbeit sowie den Dialog mit anderen, der ihnen sehr wichtig ist. Sowohl als Bürgermeister, aber auch stellvertretend für den Magistrat sowie die Stadtverordnetenversammlung wünsche ich Ihnen viele frohe Stunden für die vielfältigen Veranstaltungen in dieser Moschee. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine Reformbewegung im Islam. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte vorausgesagt, dass mit der Zeit die Muslime die ursprünglichen, die wahren Lehren des Islam vergessen werden. Es wird vom Islam, was Frieden bedeutet, nur noch der Name übrig bleiben. Dann wird Allah einen Messias und Mahdi schicken, der die Muslime zu den ursprünglichen Lehren des Islam zurückleiten und den verlorenen Glauben wiederherstellen wird. Wir, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, glauben, dass dieser Messias und Mahdi der Gründer unserer Gemeinde gewesen ist. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. hat im Einklang mit dem Heiligen Koran erklärt, dass es keinen Zwang in Glaubensangelegenheiten geben darf, dass es eine Trennung zwischen der Religion und dem Staat gibt, sodass ein Muslim immer gesetzestreu und loyal zu seinem Land sein und zu dessen Fortschritt beitragen soll. Gleich, ob es ein mehrheitlich muslimisches oder ein mehrheitlich nicht muslimisches Land ist. Auf keinen Fall darf ein Muslim Unfrieden stiften. Seit 1908 wird die Ahmadiyya Muslim Jamaat von den Nachfolgern des Gründers, den Khalifen, geführt. Das Khilafat in der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist jedoch ein rein spirituelles. Es hat keinerlei weltlichen oder politischen Machtansprüche. Der Khalifa ist eine von Gott auserwählte und geleitete Person, deren Aufgabe darin besteht, die Arbeit des verheißenen Messias a.s. fortzusetzen, nämlich den Menschen die Wege zu Gott zu zeigen, damit sie Frieden schließen mögen mit Gott und mit ihren Mitmenschen. Wir haben heute das Glück und die Segnung, dass Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayatollah Abd Aziz, möge Allah seine Hand stärken, der 5. Nachfolger des verheißenen Messias a.s. unter uns weilt. Seine Heiligkeit hat in einer Reihe von Reden zu den Parlamentariern in zum Beispiel London, Washington, Brüssel und vielen anderen Treffen mit Staatslenkern zur Gerechtigkeit aufgerufen, im eigenen Land als auch zwischen den Ländern. Ich bitte nun seine Heiligkeit, uns mit seinen Worten zu segnen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس جگہ پر اس شہر میں ایک مسجد تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مسجد کا مقصد ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ کی جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور پھر اس کی تعلیم کے مطابق یہ بھی دیکھیں کہ اس عبادت کا حق ادا کرنے کے بعد ارد گرد کے لوگوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، ایک دوسرے کا بھی حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. بس یہ تصور جب مسجد کا ہو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور دوسرے اس کی مخلوق کا حق ادا کرنا، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ کسی بھی قسم کے تحفظات اس علاقے میں، اس شہر میں مسلمانوں کے بارے میں ہوں یا مسجد میں آنے والوں کے بارے میں. بس حقیقی مسلمان تو اس سوچ کے ساتھ اپنی مسجدیں تعمیر بھی کرتے ہیں اور ان کو آباد بھی کرتے ہیں. ایک بڑی دلچسپ معلومات مجھے ہمارے نیشنل امیر صاحب کے ایڈریس سے ملی کہ یہ شہر جو خدائیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ 3-4 ہزار سال پرانا شہر ہے. گویا کہ یہ شہر اس زمانے کا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کی نسل میں سے نبوت قائم ہوتی چلی جائے. ہمارے ایمان کے مطابق دونوں بیٹے حضرت اسحاق بھی اور حضرت اسماعیل بھی، ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ نبوت کے مقام پر پہنچے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے ہمارے ایمان کے مطابق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے مطابق جو انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں استوار کرتے ہوئے کی، ایک وہ نبی مبعوث ہوا جو مکمل اور کامل شریعت کے ساتھ آیا اور تمام مذاہب کی خوبیاں اس شریعت میں شامل کر دی گئی اور آئندہ کے لیے بھی ایک وسیع علم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دنیا کو بتا دیا یا دنیا کو اس وسیع علم کا ادراک دے دیا یا اس علم سے آگاہ کر دیا. بس یہ اس لحاظ سے سوچیں کہ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اس علاقے میں رہتے تھے پھر مکے میں آ کر اپنی نسل کو بھی آباد کیا، یہ نہیں پتہ تھا کہ ہزاروں میل دور ایک اور شہر بھی ہے جہاں ایک زمانے میں ان کے ماننے والے موجود ہوں گے
پھیل جائیں گے. جو دنیا کے اس وقت 3 مذہب بڑے گنے جاتے ہیں تعداد کے حساب سے، عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے، پھر مسلمان ہیں، یہودی ہیں، وہ سب اس وقت اس شہر میں موجود ہیں. اور سب اگر اپنے دین پہ قائم ہوں تو کبھی ایسے حالات پیدا نہ ہوں جس سے امن کی صورتحال خراب ہو اور فتنہ و فساد پیدا ہو. مساجد یا کوئی بھی جگہ امن جو عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ امن قائم کرے. اس بارے میں ہمارے بدھسٹ دوست جو آئے، جو یہاں کے تنظیم کے صدر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ مسجد جو ہے وہ امن کی نشانی ہے، بلکہ ہر حقیقی عبادت گاہ امن کی نشانی ہونی چاہیے. قرآن کریم میں جہاں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت دی گئی، وہاں امن قائم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی، اور ہر مذہب کا حق قائم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی. اگر ہم اسلامی تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکے میں 13 سال تک بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا، شدت پسندوں کا سامنا کرنا پڑا. بہت سے ماننے والے آپ کے شہید کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے مدینہ میں ہجرت کی اور وہاں یہودیوں اور مختلف قبائل کے ساتھ معاہدہ کے بعد ایک نظام حکومت قائم ہو گیا، اور آپ کو مشترکہ طور پر اس حکومت کا سربراہ بھی چن لیا گیا، تو اس وقت مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ تو اب امن سے رہنے لگ جائیں گے، اور امن سے رہنے والے پھر جب امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت اور پیار کا پیغام دیتے ہیں، تو یہ پیغام پھر دنیا میں پھیلتا بھی ہے، اور اس طرح ہی دنیا میں پھیل بھی جائیں گے اس شہر سے نکل کے. تب انہوں نے مدینے پر حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو اس وقت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کہ اگر اب ان ظالموں کے ہاتھ نہ روکے گئے تو صرف یہ نہیں کہ یہ لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بڑا واضح طور پر قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ اگر اب تمہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے ان کو جواب دینے کے لیے، اور اگر نہ ان کے ہاتھ روکے گئے تو پھر نہ دنیا میں کوئی سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، کوئی اور عبادت گاہ باقی رہے گی، نہ مسجد باقی رہے گی. گویا کہ اسلام نے تمام مذاہب کی حفاظت کا اعلان کر دیا کہ اگر یہ لوگ جو اس وقت اسلام کے خلاف ہیں، یہ اسلام کے خلاف نہیں، یہ مذہب کے خلاف ہیں، یہ ان باتوں کے خلاف ہیں جو مذہب پھیلانا چاہتا ہے، اور وہ بات یہی ہے کہ محبت، پیار اور امن سے رہو. اور ہر مذہب کی بنیادی تعلیم یہی ہے. حضرت موسیٰ بھی یہی تعلیم لائے، حضرت عیسیٰ بھی یہی تعلیم لائے. ہمارے ایمان کے مطابق حضرت بدھا بھی نبی تھے، وہ بھی یہی تعلیم لائے.
ہندوؤں میں بھی نبی اترے اور دوسری قوموں میں بھی نبی اترے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کا حق ادا کرو اور آپس میں پیار و محبت سے رہو۔ بس اسلام میں جب اجازت دی گئی تو گویا اس سوچ کے ساتھ اجازت دی گئی کہ اب مسلمان کا فرض یہ ہے کہ صرف اپنے دین کی اور مسجد کی حفاظت نہیں کرنی، بلکہ چرچ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور سیناگاگ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسری مذہبوں کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بس یہ خوبصورت تعلیم ہے جو ہم احمدی دنیا میں پھیلاتے ہیں، جو ہم نے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور جس کو خوبصورت کر کے اس زمانے میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ بس اس تعلیم کے بعد تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں بھی مسجد بنے، حقیقی مسلمانوں کی مسجد بنے اور وہاں سے کسی بھی قسم کی بدامنی کا نعرہ بلند ہو، کسی بھی قسم کے حق غصب کرنے کا نعرہ بلند ہو۔ مسجد تو ہیں ہی ایک خدا کا حق ادا کرنے کے لیے، دوسرا بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے، اور یہاں ملٹی پرپز ہال بنا یا مسجد خود بھی جو مین ہال ہے مسجد کا، وہ اس لیے کہ جب لوگ یہاں اکٹھے ہوں، عبادت کے لیے جمع ہوں، تو عبادت کے بعد پھر یہ سوچ بھی رکھیں اور اس بارے میں منصوبہ بندی کریں کہ ہم نے اب انسانیت کی کس طرح خدمت کرنی۔ یہ بات بتائی یہاں کے امیر صاحب نے کہ یہاں لوگوں میں کچھ خوف بھی پیدا ہوا تھا اور پھر وہ مل بیٹھ کر خوف دور ہو گیا۔ بس کسی بھی خوف کو دور کرنے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ انسان ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کے خیالات کو سنے، ایک دوسرے کی تعلیم کو دیکھے۔ نہ کوئی انسان کبھی کامل ہوا ہے، نہ ہو سکتا۔ جس حد تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے اپنے زمانے میں کامل کرنا ہوتا ہے ان کو کرتا ہے تاکہ وہ مثال بن جائیں، اور ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کامل و مکمل انسان تھے جن کو ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن ہم عام آدمی جو ہیں ان میں کوئی کاملیت نہیں ہو سکتی، غلطیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ بس ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے اور کمزوریوں کو نظر انداز کرنا چاہیے تاکہ امن اور پیار اور محبت کی فضا پیدا ہو۔ اور یہی وہ سوچ ہے، جب آپس میں مل جل کر بیٹھیں تو ایک دوسرے کا مزید علم حاصل ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ بس مجھے امید ہے کہ اس مسجد کے قائم ہونے کے بعد، اس تعمیر ہونے کے بعد، اب یہاں سے جماعت احمدیہ کے لوگ مزید اس خوبصورت پیغام کو اور اپنے عمل سے دنیا کو بتائیں گے، اس خوبصورت پیغام کو دنیا میں پھیلائیں گے اور اپنے عمل سے یہ بتائیں گے کہ مسجد اصل میں امن کی جگہ ہے، اور ہمارے ہمسائے، اس شہر کے رہنے والے، ہمارے دوست سب آپس میں اگر کوئی ایسے موقع پیدا ہوں کہ جہاں کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوں تو ان کو مل بیٹھ کر ہمیشہ دور کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں اور مکمل طور کوئی بشر کمزوریوں سے پاک نہیں۔ اس مسجد کا نام جب سبحان رکھا گیا تو اس لیے کہ پاک ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی وہ ہستی ہے جو مکمل طور پر پاک ہے، اور وہ اپنے پیاروں کو جس حد تک انبیاء کو اعلیٰ مقام دیتا ہے پاکیزگی کا، اس کے بعد
ہر ایک اس پاکیزگی میں حصہ لیتا ہے جس کا جتنا جتنا تعلق اس پاک ذات سے ہو. پر یہ مسجدیں اس لیے بنتی ہیں کہ یہاں آ کر اس پاک خدا کی عبادت کی جائے اور اس کا پیار اور قرب حاصل کیا جائے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا خدمت کا، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا، اور ہمارے امیر صاحب نے ذکر کیا کہ چیریٹی واک یہاں ہوتی ہے، اس کے لیے مقامی چیریٹیز کو ہم مدد کرتے ہیں. اور یہی ایک مقصد ہے جو بانی جماعت احمدیہ نے اپنی بیست کا بتایا کہ خدمت خلق کرو، لوگوں کے کام آؤ. اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے جماعت احمدیہ بلا امتیاز مذہب اور نسل کے ہر ایک کی خدمت کرتی ہے، ہر جگہ کرتی ہے. یہاں ہم ضرورت مندوں کے لیے یا ہسپتالوں کے لیے یا بعض اداروں کے لیے چیریٹی جمع کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. افریقہ میں ہم ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے وہاں ہسپتال بھی کھولتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اسکول کھولتے ہیں تاکہ غریبوں کی مدد ہو اور ان کو تعلیم حاصل ہو. پھر مختلف سہولیات کے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ ان کی غریبوں کی مدد ہو. افریقہ میں اگر کسی کو جانے کا اتفاق ہوا ہو اور وہاں دور دراز کے گاؤں میں اگر آپ جائیں تو دیکھیں کہ چھوٹے بچے 10-12 سال کے بچے اپنے سروں پر بالٹیاں اٹھائے کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک گندے پونڈ سے تالاب سے پانی لے کر آتے ہیں. اس تالاب میں جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اور اس تالاب سے جانور بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں اور اس کو کنٹامینیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی لوگ وہ پانی لے کر آتے ہیں اور بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اس پانی کو پھر استعمال بھی کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے بیماریاں بھی وہاں پھیلتی ہیں. ہم تو یہ یہاں ان ترقی یافتہ ملکوں میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے کہیں ہلکا سا بھی ایسا گندا پانی پی لیں جو ان کی صحت خراب کرنے والا ہو. کجا یہ کہ بچوں کو بھیجا جائے کہ جاؤ کئی کلومیٹر کا سفر طے کرو اور وہاں سے ایک بالٹی پانی کی اٹھا کے لاؤ جو ہمارے پینے کے اور کھانا پکانے کے کام آئے. بس ایسے جگہوں پر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہاں مختلف انرجی سورسز کے ذریعے سے، زیادہ تر سولر انرجی سے، واٹر ویل بھی لگائیں اور پھر ہینڈ پمپ بھی لگائیں تاکہ زمین کا صاف پانی جو صحت کے لیے اچھا ہے وہ ان کو میسر آ جائے. یہ خدمات ہیں جماعت احمدیہ کرتی ہے اور بغیر کسی تفریق کے کرتی ہے. بس اور یہ تفریق کا کوئی جواز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں یہ کہا کہ تمہیں مختلف قبائل اور قوموں میں پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ کسی قوم میں اور کسی قبیلے میں کوئی بڑائی ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو، اور وہ پہچان قائم کرنے کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. اور تقویٰ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقام کو پہچانو، اس کی عبادت کرو اور اس کی مخلوق کی خدمت کرو اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. بس یہ وہ سوچ ہے جو جماعت احمدیہ کی ہے، یہ وہ سوچ ہے جس سے جماعت احمدیہ دنیا میں کام کرتی ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جس سے دنیا میں امن اور محبت اور پیار کی فضا قائم ہو سکتی ہے. اور جس طرح جماعت احمدیہ دنیا میں پھیل رہی ہے، جس طرح ہم مساجد تعمیر کر رہے ہیں، یہ پیار اور محبت اور امن کا پیغام اسی طرح مزید وسیع ہو کر پھیلتا چلا جا رہا ہے. میں امید رکھتا ہوں
کہ یہاں کے رہنے والے احمدی اس پیار اور محبت کے پیغام کو اور اپنی عبادتوں کے معیار کو پہلے سے زیادہ بڑھا کر پیش کرنے والے ہوں گے، اور ہر دن جو چڑھے گا وہ ہمسایوں کو یہ احساس دلانے والا ہوگا، اس شہر کے لوگوں کو یہ احساس دلانے والا ہوگا کہ مسجد اس علاقے میں بنا کر ہم نے نہ صرف اپنی عمارتوں کی خوبصورتی میں ایک خوبصورت اضافہ کیا ہے، بلکہ ایک ایسی جگہ ہم نے ان لوگوں کو دے دی جو ہمارے لیے نہ صرف امن کی تعلیم دینے والے ہیں، بلکہ ہمارے امن کا تحفظ کرنے والے ہیں اور ہماری عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ احمدی اس سوچ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں اور ہم اس دنیا کو جو تباہی کی طرف جا رہی، ہر روز نیا دن چڑھتا ہے، وہ اس خوف کے ساتھ لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بین الاقوامی جنگ ہی نہ چھڑ جائے یا ہمارے علاقے میں کوئی بدامنی کا واقعہ نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اس سوچ کے ساتھ رہنے والے ہوں گے تو اس بدامنی کو دور کرنے والے ہوں گے، اور ہر دن جو چڑھے گا ہمیں یہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کرے گا اور ہمیں تحفظ دینے والا ہوگا کہ ہمارا ماحول ایک دوسرے کو امن دینے والا ہے اور ہم پورا امن ہے۔ اللہ کرے جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور احمدی سب سے بڑھ کر اس کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ شکریہ۔ اب میں دعا کراؤں گا۔ ہم احمدی تو اپنے رواج کے مطابق ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، جو مہمان دعا میں جس طرح شامل ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ He's a very impressive person, and I like the message of his speech, that any religion is important and has its right. Ja. Zum einen war ich sehr, sehr beeindruckt. Das war ganz toll. Ich hatte auch das Glück, wirklich in der ersten Reihe am ersten Tisch sitzen zu dürfen. Zum anderen war ich überrascht, wie normal er war. Es war herrlich entspannt und es hat wirklich sehr, sehr viel Eindruck und sehr viel Spaß gemacht. Zum einen, dass er eingegangen ist auf seine Vorredner, was bedeutet, dass er wirklich nicht eine 0815-Rede gehalten hat, sondern wirklich zu diesem Ort und zu dieser Subhan-Moschee was sagen wollte. Und das war sehr individuell und damit sehr, sehr beeindruckend. Ja, ein sehr interessantes Treffen. Und ich hatte jetzt die Gelegenheit, nach der Grundsteinlegung vor 3 Jahren ihn heute wieder kurz zu treffen und neben ihm sitzen zu dürfen. Was nehmen Sie aus den Gesprächen mit und auch aus seiner Ansprache? Eine Aufforderung an uns alle, unseren Beitrag für eine tolerante und friedliche Welt zu leisten und nicht zu erwarten, dass andere dies für einen tun. Yeah, it was very interesting. I'm a Buddhist, but I really felt that the spirit of His Holiness, the Caliph, was really the same spirit that we also try to establish. Yeah. Sehr beeindruckend. Ich hatte das Glück, ganz vorne zu sitzen und mir war natürlich gar nicht klar, wer da in meiner unmittelbaren Nähe sitzt, aber der Imam, der mit uns am Tisch saß, hat uns das gesagt und ja, er hatte Aura auf jeden Fall, war beeindruckend. Wunderbar. Es war sehr berührend, was er erzählte. Ich glaube, sein Hauptpunkt war, dass eine Religion auch die anderen Religionen beschützt. Ja, und wenn das gemacht wird, dann ist echter Friede erreicht. Aber wenn die Religionen gegeneinander gehen, das geht nicht. Dann ist der Unfriede in der Welt.
Und diesen Punkt hat er ziemlich deutlich gesagt. Das fand ich wunderbar. Sehr schön. Hat mir sehr gefallen. Ich habe auch gemerkt, dass alle sehr berührt waren von der Anwesenheit des Kalifen. Ja? Also das ist schon was Besonderes, glaube ich. Ne?